Bonjour chers étudiants. Alors aujourd'hui on va faire la correction du premier exercice que je vous ai donné. C'est un exercice simple de juste réviser les vidéos que je vous ai données avant. Ça veut dire comment dessiner, utiliser les outils de l'atelier Sketcher, à savoir contour, à savoir cotation, soit géométrique, soit des cotations dimensionnelles. Alors, l'exercice que je vous ai donné, il est comme suit. Là, c'est celui-là. C'est un exercice simple. Juste utiliser ici, on peut utiliser même l'outil contour pour l'outil contour et la cotation géométrique, la cotation dimensionnelle. Et là, on peut bien sûr réaliser l'exercice rapidement. Là, alors, une fois le Katia est ouverte, alors vous devez tout simplement cliquer sur le menu démarrer, conception mécanique, choisir qui m'a toujours atelier Sketcher. C'est ça ce que nous avons déjà expliqué parce que d'abord on a besoin de l'atelier Sketcher, c'est maîtriser toujours l'atelier par les uns. Alors, c'est bien, on va choisir l'atelier Sketcher. Voilà, une fois dans le Sketcher, il y a l'atelier par design. Là, je suis l'atelier par design. Normalement, on a aussi Sketcher. On va créer 2D. Pourquoi? Pour réaliser un 3D. C'est clair. ثاني حاجة قلنا من قبل بأن في l'atelier Sketcher, ça veut dire l'atelier esquisse, on doit esquisser, on doit réaliser un plan 2D. فاش خصنا un support. شنو هو السبور؟ هو le plan. خصنا un plan. Alors, une pièce donnée, pièce enregistrée dans le web, pour réaliser trois plans. Ce qu'on appelle les chroniques cartésiennes. X, Y, Z, ça veut dire qu'il y a trois axes X, Y, Z, et par conséquent, il y a trois plans. X, Y, Z et ZX. Alors, je vais choisir un plan aléatoire là-bas, comme le plan Y, toujours, voilà, et que maintenant, je dois cliquer sur esquisse comme déjà sélectionné. On peut sortir de l'atelier numérique maintenant, avec les conduits sorties de l'atelier. Alors, Brina est une largeur, c'est tout simplement le plan choisi, et comme on a fait vidéo, on clique là, esquisse. Esquisse, voilà, entre le plan. C'est bon, gradient, voilà, on a sélectionné voilà, et monter les carreaux, ça marche. Les cotations les cotations géométriques et dimensionnelles sont visibles. Ça marche avec les outils bien là, et c'est bien. Alors, maintenant, on va passer le dessin d'ENA. Dans le dessin d'ENA, on utilise même juste le contour. Alors, on la forme face d'ENA, imaginez, on va travailler le dessin d'ENA. Là, j'ai l'outil contour, mais on ne touche pas. L'outil contour, quand je peux remonter, ça ne touche pas. Alors, on va travailler. On va commencer par la forme de la forme comme ça. D'accord? Puis, maintenant, les contraintes géométriques. Les contraintes géométriques, tu vois maintenant هنايا عطاتنا هاد الدوار الخضراء اللي حطوا عليه واحد الدوار الخضراء هنايا السيركل فيرت ça veut dire que il y a كما قلنا الكوينسيدونس هذيك سي كوينسيدونس شفناها من قبل تيجي alors je vois ça هذا c'est aligné avec ça il est aligné mais هذا non d'accord alors je vais choisir comme ça d'accord et la forme générale. Voilà, je peux vérifier. Ça marche, il est un peu long, mais c'est une alors, on va faire d'accord. Alors, on va vérifier le jugement, il est battu deux fois le contour, vous pouvez retourner le petit contour. Donc, le point, sur le point.
Ça veut dire que le point que j'ai sur le point, il est coïncidé avec le point de l'arbre. Alors, on va faire la souris ديالنا على le point كتلاحظوا هاد les deux cercles كوزاي ici داك التكريه يعني كيعنيو بانه راه بغيتي point تكون coïncidé avec le point يعني تكون لاصقه عليها. Alors on fait comme ça هكا شوفوا ثاني لا فورم ديالنا فوالا لا فورم هي يعني تقريبا حتى لهنايا ياك. Et voilà, je fais comme ça. نسيت الكونتور ديالي كونتور دو فوا باش نسيت الكونتور. لا ça marche. كتلاحظوا بانه في الاسكيس هذا شنو كتلاحظوا؟ alors كتلاحظوا بانه il y a des points il y a des cotations géométriques اللي تكرياو اوتوماتيكمون مثلا بحال الفيرتيكاليتي هوريزونتاليتي فيرتيكاليتي انا مزيان لان حنا غنحتاجو هادشي خصنا عندنا هنايا في الديسان ديالنا هذا فيرتيكال هوريزونتال ça c'est très important. C'est bien. Alors d'abord on règle juste les cotes ديالنا نعطيو les cotes ديالنا puisque الناس تولي verte باش تولي conforme. alors هنايا عندنا la cotation. Alors, on va choisir la cotation. Voilà, contrainte. J'ai le barre de contrainte. On peut l'appeler comme contrainte. Contrainte. En côté. Alors, maintenant, j'ai 10. 10 de 20, je vais voir. Alors, j'ai 20. Voilà. C'est bien, ça marche. J'ai 20. Nous avons contrainte toujours. On a 10. Comme ça. Nous avons aussi entre ça et ça, nous avons 10. J'ai de la côte. Ouais, nous avons ici 10 aussi. 10. Voilà. Ça marche. Alors, je vais نعرفه. تلاحظوا بأنه هذه لاكوت هذه اللي عندنا اللي اليني افيك سا اللي اليني ولكن هنايا ما درناهاش ما صايبناش. الوغ خصنا نحاولوا الينيو هذا هذاك هذا داكوغ. الوغ بور اليني وفيها نحاول نحيد لا كوموند اللي درت من قبل. الا بغيتي هادو فوق قلنا لكم المره اللي فاتت هادو فوق كتبقى الفونكسيون مودال ياك سي بون. ici c'est 10 pardon 10. donc on peut aligner كما قلنا هذا avec هذا نختاروا اللاعبين ديالنا كوم سا تنديروا كونترول كنبركوا على هاد نجيو نديروا شنو نديروا كونترانت شوازي دون اون بواط ديالها فيها نديروا كوانسيدونس باش يكونوا هادوك عندهم نفس sur نفس la ligne ils sont coïncidés. Voilà. Donc il nous reste quoi maintenant? Alors on a d'autres cotes. On a des cotes on a la cote ici 40. Maintenant, celle-là, juste 40. Là, ça marche. Alors on a aussi maintenant le point ici, nous avons 40. 40. Bien. Maintenant, aussi ici 10. Le point segment en général. Segment, nous avons 10. Nous avons quoi d'autre? Ici 10.
هنا سور كونترانت. علاش سور كونترانت؟ باسكو هذا السؤال مطروح فاش كندير هنا 10 وهنا فاش 10 عطاني سور كونترانت. فوالا هذا مزيان. هذه عطاني سور كونترانت. قلنا الا كانت بالفيولي ديك المره فهاد سور كونترانت. علاش سور كونترانت؟ باسكو تو سامبلومون هنا عندي 10 ياك، وانا اصلا درت هذا الي كوانسيدي افيك هذا. فاش كنت كنرسم قلتهم اون كوانسيدونس، يعني الا تحرك هانتوما قلتو الا تحرك هذا غيتحرك مع هذا اللي هنا، يعني اصلا لا ديستونس كي اكزيست اونتر سا اي سا اكزيست. متفقين؟ عندنا هذا المسافه بين هذا وهذا هي 10 10 نسبة. اي اوسي عندنا هذا الي كوانسيدي افيك هذا، كوانسيدي في نفس الالين سون ميم دور نفس الالين. سا فو دير اوتوماتيكمون لا ديستونس اونتر سا اي سا فو 10 سي اوتوماتيكمون تكون 10. يعني الا جيت هنايا ودرت 10 اخرى تكون عندي شي كونتر بحال هكا فيولي، شي حاجه اللي زايده ما خاصهاش تكون عندي. كنحيدها ما عندي ما ندير لها. سي بون. الا بغيت ندير هاد العشرة هادي، هاد الكوط هادي 10، خصني نحيد هاد الكونسيدونس اللي عندي هنا، اللي عندي ما بين هاد لا لين وهاد لا لين. الا بغيتي تعرف هاد الكونسيدونس اللي عندك غتجي غدير لها هكا صافي تيليكسيونيهم بجوج ودير البواط ديال الكونترانس هادي. tu vas trouver بانه كاينه واحد لا فيرتيكاليتي ديالهم بجوج. فوالا داكوغ. سي البوان اللي كاينه لينا فيه. Ça marche? Alors, on va choisir d'abord autre chose. شنو الكود اللي باقي لنا؟ alors on a 20 après 40 ici ماشي distance entre ça ouais là 40 voilà c'est 40. إذا كان كيبان لكم هادشي صغير عرفوا لكم قلنا نكبروا اللسان ديالنا ياك صافي. عندنا هنايا يكون اغراندير وعندنا هادي ديبلاسي نديرها كومون دير اكتيف bien sûr on peut déplacer. Alors je fais d'abord chez les différentes cotes. Alors il y en a 10, il y en a 40, il y en a 40, il y en a la distance donc ici c'est 40, 40, voilà. Il y en a ici 10, ici 10, ça marche. Alors, d'abord, la question qui se pose, est-ce que la pièce du pot n'est pas encore verte? ماشي verte. علاش؟ لأن la pièce ما عندهاش واحد ريفيرونس. ما عندهاش واحد ريفيرونس par rapport à l'origine. كما قلنا لك ضروري تكون عندها واحد l'origine. Il dépend de l'origine. هنا غنشدو واحد لا بيس، نشدو واحد لاكوت، واحد سوز إليمون من هاد لا بيس هادي، ونحاولو نريفيرونسيو بارابور على لوريجين، نحاول نعطيو واحد ريفيرونس، واحد لوريجين. نختارو مثلا إكزومبل هذا ونعطيو اون ريفيرونس على كوتاسيون. Alors la distance qui existe entre ça et ça مثلا نديروها هي 40 et ça marche et la pièce il est verte. علاش ما درناش لاكورد الثانيه مثلا هنا؟ لان من الاول حنا باش رسمنا هذا الخط درناهم اون كونسيدونس افيك هذا. فين كتبان لينا الكونسيدونس تاع هاد لي كوتاسيون؟ شفتوهم؟ يعني شنو كتعني هاد السيركل هذا؟ ثاني لانه راه عندنا هاد لاكورد هادي، هاد لا دروات هذا اللي اليني افيك لوريجين، يعني زيرو المسافه بيناتهم سي زيرو. نسيليكسيوني هذا مثلا نوتروفي فيا une horizontalité entre les deux. Ils sont horizontales, la même ligne.
إلا اختارينا عاوتاني هذا وهذا غنلقاوهم تا هما سون هوريزونتاليتي. داكوغ عاد بيان سور عنده لونغور تاع l'évolution. C'est bien. Alors maintenant, la pièce est verte. Il respecte les normes. Bien sûr, juste de soigner l'esthétique de la si ça marche. Alors, la prise de main est claire. C'est bon? Et voilà. Et nous allons utiliser quoi? Nous allons utiliser l'outil contour. Nous allons utiliser la cotation géométrique, la cotation dimensionnelle des côtes, nous allons utiliser la cotation géométrique, les verticalités, horizontalités, coïncidence. C'est-à-dire ce qu'on considère. C'est bon, ça marche? Voilà. Alors, si vous avez des questions, bien sûr, essayez de les poser et les commentaires viennent de la correction. Après, on peut les prendre en considération les autres exercices. Les autres exercices vous voulez comment ça se passe. Je voulais l'essayer. C'est bon? Ça marche? Alors, bon courage.